desire to declare. Jikalau engkau sendiri tidak bisa mempola hidupmu, memimpin hidupmu, kau tidak mungkin bisa mempola hidup orang lain dan memimpin orang lain. If you yourself cannot pattern or lead yourself, you cannot lead others. Hemailas haraul tube ten bagria. Jikalau engkau tidak pernah membangun dirimu dengan berbahasa roh, tidak mungkin kau bisa membangun hidup orang lain lewat bernubuat. If you never build yourself through the speaking of tongue for yourself, you will never be able to prophesy. Yesar an agree if you to hunam. Kau tidak pernah belajar membangun. Bagaimana caranya engkau mengajari orang membangun? You never learn how to build, then how come you teach others to build? Sera ligri ai vi himatra. Ada 7 jemaat di dalam kitab Wahyu. There are 7 congregations in the Revelation book. Hello, hine appear this can I be here. Dapat kamu perhatikan setiap gereja dalam kitab Wahyu mewakili semua gereja yang ada saat ini di dunia. You can pay close attention that every churches in the Revelation book represents every churches in this time. Hello, vi is hayari bi en akdegraha. 7 jemaat, ada 7 pola yang berbeda. 7 congregation, 7 different pattern. Hayo veris ai pitrais. Di setiap gereja ada ahli bangunannya masing-masing dengan polanya masing-masing. In every churches there are different master builders with different pattern to build in orderly way. Faradakli ai wens true of UV. Tapi ada satu kesamaan, di semua gereja itu pasti ada salibnya. And there is one thing in common. In every church there will be a cross. Nam aloigri veras kaile. Semua gereja sama-sama memanggil nama Yesus. Every church is calling the same name, Jesus. Para sagre hu trudunore. Tapi cara membangunnya berbeda. But how to build is different. Sayo kior hala impre sevranai. Jadi salah kalau engkau berkata semua gereja sama saja. So it is wrong if you say every churches are all the same. Soro il im trying ogi agree. Ya karena ada di antara kamu yang sekarang berpikir ya semua gereja sama saja. Because there is people among you think that all churches are the same. Rivalas ai inseruring. Yang sama itu pondasinya benar karena semuanya ada salib dan ada nama Yesus di sana. The same thing is the foundation, which is correct, because there is cross in it. Divai asamagren. Kalau semua gereja sama saja tidak akan ada 7 jenis pola bangunan di kitab Wahyu. If every churches are the same, there will not be 7 congregation in the Revelation book. Hayo idigriastiening. Ada 7 jenis pesan yang berbeda dan reward yang berbeda. There are 7 different kind of message for the 7 different congregation. Haloi to henami skian avrui. Artinya tidak semua gereja sama. It means not every congregation or churches are the same. Itu adalah penipuan dari iblis. It is a deceiving tricks from the devil. Apabila engkau berkata sama. If you say every churches are the same. Hayor all my kasaklis. Di dalam kitab Wahyu 7 gereja ini membangun dengan 7 pola yang berbeda-beda. In the Revelation book, the 7 congregation built with the 7 different pattern. Faralangri tefen sedendra. Tapi hanya satu jemaat yang membangun dengan pola yang dipuji. But there is only one congregation that built and was receiving praise from the Lord. Hai sekendries. Ya, ini yang dibangun oleh jemaat Philadelphia. Which was being built by the congregation in the Philadelphia. Horolukli agresnes. Jikalau kamu melihat bagaimana cara membangun, firman Allah berkata tiap orang membangun di atasnya dengan cara yang berbeda. If you see how they built,
Everyone is building thereupon with different ways. Hayo building aiwal tradastri. Oleh karena itu, maka ada gereja pada tingkat keselamatan, ada gereja pada tingkat kemuliaan. Therefore, there are churches in the salvation level and there are churches in the glorious level. Halay esagri firfering ai panandom. Dan cara membangun kota hanya bisa terbuka rahasianya pada gereja-gereja yang mencapai level kemuliaan. And to build cities can only be achieved by the level of the church that has reached the glorious level. Haya mailing egresiasi. Karena pada tingkat keselamatan tidak mungkin diajar membangun kota. Because in the salvation level, it is impossible to teach them how to build cities. Alay mailing seprurne. Bagaimana mungkin bisa membangun kota sedangkan itu masih di tingkat keselamatan yang masih sibuk membangun diri sendiri, belum selesai. How can they being taught to build cities even they have not built completely themselves? Haronoklas soforoing to meneri. Ingat, hanya orang yang mencapai tingkat raja-raja yang punya modal untuk membangun kota. Remember, only those that has reached the king's level are being able to build cities. Hayo moy and traveling to Fabrius. Orang yang baru bertobat, baru selamat, masih belajar untuk hidup benar, belum punya modal apa-apa bahkan untuk membangun rumahnya sendiri. Those people that are just being saved does not have the capital to build the cities because they are still building themselves. Harologli farasam sedegreno. Dalam kitab Yudas sudah dibuka rahasianya bagaimana cara membangun iman dengan dasar yang paling suci. In the book of Judas, the secret has been revealed how to build with the most holy foundation. Haparali form ogran and sharing to haparna. Berdoalah di dalam Roh Kudus, ini akan membangun dirimu di atas dasar iman yang paling suci. By praying in the Spirit, it will build yourself on the most holy faith. Hello Pharisee. Hello on the saying. Engkau ingin membangun kota, engkau harus terhubung dengan orang yang sudah membangun kota. You want to build cities, you need to be connected with those that has built cities. Hello Sopharias, Sivan and Etegra follow to them omamrai. Engkau ingin mengerti pola pikir raja-raja, engkau harus bergaul dengan raja-raja. You would like to understand the mindset of kings, you need to have a connection, relationship with kings. Hamaritum forolitum alensim. Kamu ingin belajar membangun kota, kamu harus terhubung dengan orang yang bisa membangun kota dan dapat mengajari caranya. You would like to build cities, you need to be connected with those that has built cities and to learn from them. Mamai ensob roklita. Paulus kehidupannya sudah dipola sehingga dia dapat mempola kehidupan jemaat. Paul, his life was being patterned so that he can pattern the life of the congregation. Mabransing so for all the see say address day. Jangan bermimpi membangun kota jikalau engkau sendiri belum bisa membangun hidupmu. Do not even dream to build cities if yourself cannot build your life. Hena mailing comfort. Oh, ini waktunya, percepatan sedang terjadi, ayo. This is the time. The acceleration is being set. Let's go for it. Harola who ham answering. Misteri daripada ahli bangunan sedang dibuka ke dunia. The mystery to build has been revealed to the world. Hallelujah. Haleluya. Haleluya. Hallelujah. Frafalias in Hamorin. Bahkan manusia modern sampai hari ini bingung bagaimana Candi Borobudur bisa dibangun. Even modern man up until today is being puzzled.
how come the Borobudur temple can be built upon? Se var en kläcklig espravarsing. Kau dapat bayangkan betapa briliannya orang yang bisa membangun tempat itu. Can you imagine how brilliant the person that was building temple of Borobudur? Hatri en vetergia. Jikalau hari ini ada arsitek yang hebat disuruh membangun kembali Candi Borobudur dengan cara pada masanya belum tentu sanggup. If these days we have a great architect to build the Borobudur temple, back in those days he might not be able to do it. Halai impressing is either. Ya ada piramid. There are pyramids. Halo meseri. Bagaimana membangun piramid? Bahkan manusia modern bingung. How to build the pyramids? Even a modern man are also puzzled. Haloi enegring Xavier tergeru. Tapi kalau engkau hidup di masa itu, engkau bertemu dengan orang yang punya rancang bangunan yang engkau pasti tidak bingung. But if you live in those days and you met with the person who has the design to build it, you will not be puzzled. Haro logli beyerasi. Susah karena orangnya sudah tidak ada. It is difficult because the person has deceased. Hayo nori alafleta. Susah karena ahli bangunannya sudah mati. It is difficult because the master builder has passed away. Saya sigri I went to the name. Rahasia-rahasianya terkubur karena yang menciptakannya sudah tidak ada. The secrets are being hidden because those who created it has passed away. Halo moiling agran sera. Tapi bersyukur ahli bangunan di surga tidak ada kata mati. But give praise, the master builder in heaven will live forever. Haleluya. 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 Ahli bangun di surga tidak ada kata mati. Kami bangun di surga tidak ada kata mati. Bangunlah, bangunlah, bangunlah dirimu. Bangunlah, bangunlah, bangunlah dirimu. Bersama Allah. Bersama Allah. Bangunlah dirimu menjadi 10 kota. Bangunlah dirimu jadi 10 kota. Milikilah 10 kota. Milikilah 10 kota Di kerajaan surga. di kerajaan surga. Kok berhenti? Maukah memiliki 10 kota? Maukah memiliki 10 kota Di kerajaan surga. di kerajaan surga? Maukah menjadi raja? Maukah menjadi raja? Memerintah bersama raja segala raja. Memerintah bersama raja segala raja. Memiliki 10 kota di kerajaannya. Memiliki 10 kota di kerajaannya. Amin. Haleluya. Amen. Amin. Halo yer esemarin. Ahli bangunan dari atas segala ahli bangunan. The master builder above the master builders. Aloy goes and praying everate. Tempat di mana Rasul Paulus sebagai ahli bangunan berguru. The place where Paul learned. Ayah green shop. Sampai sekarang masih ada. Up until today still exist. Dan saya belajar And I learned seperti Paulus belajar. like Paul learned. Paulus berkata, Paul said, aku bersyukur kepada Allah. I give thanks to the Lord Karena aku berbicara dalam bahasa roh. because I speak in tongue Lebih dari kamu semua.
more than all of you. Atau aku membangun diriku Or in other words, I built myself di atas dasar iman yang suci. on the most holy faith, Lebih dari kamu semua. more than all of you. Atau dengan bahasa yang lain lagi. Or in other words, Aku bergaul dengan Allah. I have a close relationship with the Lord. Aku berbicara dengan Allah. I speak with the Lord Lebih dari kamu semua. more than all of you. Karena 1 Korintus 14 ayat 2. Orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Because 1 Corinthians 14 verse 2, the people who speak in tongue Tidak berkata-kata kepada manusia. does not speak to men, Tetapi kepada Allah. but to God. Sebab tidak seorang pun mengerti bahasanya. Because none of us understand. Orang yang tidak mengerti bahasanya ini tentunya orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Those people who does not understand this language is actually those who are unbelievers. Tapi orang yang percaya kepada Tuhan tahu But those who are believers knows bahwa dia sedang berbicara dengan Bapa Yesus Roh Kudus. that they are talking to the Father, Jesus, and the Holy Spirit. Dan kata oleh roh And the words of by Spirit maksudnya dipimpin, dituntun, diajar oleh Roh Kudus. was led, was guided, and was taught by the Holy Spirit. Ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. He speak the secrets of the Lord. Itulah It was, yang saya lakukan. it is what I do. Setiap langkah berbicara dengan Allah. Every step of my life, I talk to the Lord. Hagras an edemrim. Engkau bisa belajar bangunan dengan otodidak. You can learn to build by yourself. Coba tampilkan lagi ayatnya. 1 Korintus 14 ayat 18. 1 Corinthians 14 verse 18. Kata Paulus, aku mengucap syukur kepada Bapa Yesus Roh Kudus. I thank my Elohim Bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. I speak with tongues more than you all. Makanya Paulus, surat-surat yang ditulis oleh Paulus. Therefore, Paul and the letters was written by Paul. Dia lebih banyak menulis He wrote more dari seluruh rasul-rasul yang ada. than all other apostles. Agris aparna klais. Tetapi ada orang-orang juga yang belajar membangun karena memang mereka sekolah ahli bangunan. There are also people who learn to build because they learn from the school of the master builder. Heremailing egrestias. Ya kalau engkau masuk sekolah untuk para ahli bangunan, kau belajar di sana. Yeah, if you enter a school for a master builder, you are learning to build from the master builder. Idom trading in klasil. Yang belajar otodidak ya belajar dari kesalahannya sendiri. Those who self-learning learns from one mistakes. Hanamagri escreveria. Kenapa gereja mula-mula itu bisa luar biasa? How come first congregation is Halonom en egrenela. Karena gereja mula-mula punya ahli-ahli bangunan hebat. because the first congregation has many master builders. Halai el aptrugria. Para rasul yang pada saat itu ada, mereka lah ahli-ahli bangunan yang dapat membangun jemaat. They were great master builders. They were the apostles that can build the congregation. Hanamai in seria degria. Ya ada banyak sekali saat ini orang-orang yang membutuhkan ini. There are many people for these times need this kind of master builders. Halo wall emprevarda. Kalau engkau bertanya seperti orang yang bertanya, kok bisa ya membangun piramida seperti itu? If you ask like a people who ask, how come they can build a pyramid? Hayasigri sadeantre. Ini seperti gereja yang sekarang bertanya, kok bisa ya membangun jemaat mula-mula bisa sehebat itu ya? It is like the church that was asking, how come they built the first congregation like that?
Halo detri esperiensi. Engkau harus membuka dimensi kerasulan untuk memahami bagaimana cara membangun. You need to open up the apostle dimension to understand how to build. Hano moiling through oivel hek. Ini alasannya kenapa di antara kamu dibangkitkan jawatan-jawatan kerasulan. These are the reasons why in the midst of you are being called upon apostles. For a logri, fly and destroy. Karena gereja yang tidak dibangun dengan dimensi kerasulan tidak dibangun dengan pola. Because a church who does not have an apostle dimension does not have a pattern. Abiding on so. Di alam rohani para rasul membangun kota yang sangat besar. In the spiritual realm, the apostle built a very humongous cities. 1 Korintus 14 ayat 11. 1 Corinthians book 14, chapter 14, verse 12. Demikian pula dengan kamu. Even so you, Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh. for as much as you are zealous to the spiritual gifts, Tapi lebih daripada itu. but more of that, Hendaklah kamu berusaha menggunakannya. seek that you may excel Untuk membangun jemaat. to edifying the assembly. Jadi karunia-karunia roh kudus kepentingannya untuk membangun jemaat. So the spiritual gift is to build the assembly. Hara blessing anem dries. Para rasul membangun kota-kota di alam roh. Dampaknya adalah jemaat yang luar biasa yang dibangun. The apostle built the cities in the spiritual realm, and the effect is the congregation that are being built. Alo mining gigri esareng. Jikalau engkau mau membangun seperti para rasul dahulu membangun, If you would like to build like the apostle was building, Halo moilas adding grazing. engkau harus belajar kembali kepada standar bangunan yang dulu. you need to learn back to the standard was set previously. Hidup kembali seperti gereja mula-mula. Live as if the first assembly. Hara ladring in secret. Perhatikan, karunia untuk membangun jemaat. Pay attention. The spiritual gift is to edify the assembly. Hara lukli grace perenar. Tanpa adanya karunia, jemaat tidak bisa dibangun. Without the spiritual gift, the assembly cannot be built. Hano mo en erengli isarenar. Jadi kunci selanjutnya untuk membangun kota-kota perlu karunia-karunia Roh Kudus. In the next key to build cities, the gift of the spiritual is needed. Habara irning tep nioso. Gereja-gereja, ahli-ahli bangunan yang tidak punya akses kepada dimensi karunia tidak mungkin bisa membangun seperti rasul-rasul dulu. Many churches who does not have access to the spiritual gift cannot build the assembly like the first assembly. Porologling esemring. Ingat, ini bukan soal besar. Remember, this is not about big numbers. Halai Inggris. Dahulu rasul-rasul dan jemaatnya itu minoritas bukan mayoritas. Previously in the past, the apostle and the assembly is minority, not majority. Yang mayoritas itu orang Saduki, orang Farisi, para imam-imam, dan agama-agama lain. The majority in the past is Sadducees, Pharisees, the Torahs, and other religions. Harologli esemagrin. Orang-orang Farisi berkata, orang ini berbeda cara membangunnya dengan kita. The Pharisees has said that this assembly is different from us in the way they built. Haloi enemping to trace. Yang diajarkan bertentangan dengan adat istiadat nenek moyang kita. What was being taught is in contradiction with our ancestors that has taught us.
Halo itu very agrenenting. Tetapi rahasianya ada di para pendengar. But the secret is in the audience. Halai en etring te fori. Para pendengar berkata, ia mengajar tidak seperti orang Farisi ahli Taurat mengajar. Dia mengajar penuh dengan kuasa. They who teach us not like the Pharisees and the scribes, because they teach us with power. Haloi empring eskradikli. Rasakan saat ini kuasa itu sedang mengalir dari tempat ini. Feel this time that authority is flowing to you. Haleluya. Haleluya. Rasakan urapannya mengalir. Rohnya bebaskanku. Rasakan kasihnya mengalir. Pulihkan yang sakit dan yang terluka. Kekuatan dan keadilan hanya ada padanya. Tuhan, pulihkan hidupku. Rasakan urapannya mengalir. Rohnya bebaskanku. Rohnya bebaskanku. Rasakan kasihnya mengalir. Kasihnya mengalir. Pulihkan yang sakit dan yang terluka. Kekuatan dan keadilan hanya ada Padanya. Tuhan, pulihkan hidupku. Sekali lagi Amin. rasakan urapannya mengalir. Rohnya bebaskanku. Rohnya bebaskanku. Rasakan kasihnya mengalir. Rasakan kasihnya mengalir. Yang sakit dan yang terluka. Kekuatan dan keadilan hanya ada padanya. Tuhan, pulihkan hidupku. Tuhan, pulihkan hidupku. Pulihkan hidupku. Tuhan, pulihkan hidupku. Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya. 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 Terima kuasa Roh Kudus. Haleluya. Receive the power of the Holy Spirit. Terima urapan Roh Kudus. Receive the Holy Spirit anointing. Haleluya. Alemaning Tuhan. Cara Yesus membangun berbeda dengan cara orang Farisi membangun. The way Jesus built is different from the Pharisees' way to build. Halomai integresti. Kamu mau membangun agama atau kamu mau membangun keturunan ilahi? You want to build religion or you want to build the godly descendant? Haloi embracing stupidity. Mengapa ayat ini bisa terbuka bahwa kamu itu seperti kota yang terletak di atas gunung? Why this verse can be revealed that you are like the cities set on a hill. And I am very scarcely. Jikalau penulisnya tidak sampai kepada tingkat kemuliaan, tidak mungkin dapat hikmat untuk membuka dan menulis ayat ini. If the writer has not reached the glorious level, it is impossible for the writer to reveal this secret. Aloi every Ini askaranari. alasannya kenapa berita-berita yang disampaikan dari mimbar gereja itu yang menentukan level gereja itu. It is the reason why the messages
that come from the pulpit sets the level of that church. Hellemai and Severafia. Jikalau pesan dari mimbar yang dikumandangkan pada satu gereja adalah tentang kebenaran, keselamatan, terus menerus, artinya itu ada pada tingkat kebenaran dan keselamatan. If the message from the church is only at the salvation and at the truth, then the church is at the salvation and the truth level. Aloi baiding insigredeta. Jika di tempat suatu tempat yang disampaikan terus-menerus tentang pengurapan dan pengurapan, artinya tempat itu, gereja itu pada tingkat level pengurapan. If a message from a church always talking about anointing, it means that the church is set on an anointing level. Aloi imperias anandingrim. Tapi hari-hari ini Roh Kudus mau kamu masuk untuk membangun sebagai raja-raja, membuat kota-kota. But these days, Holy Spirit would like you to enter and to build as kings, to build cities. Haleluya. 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 Roh Kudus mau Engkau membangun, Engkau membangun kota-kota, membangun Kota-kota. Roh Kudus mau Engkau membangun, Roh Kudus mau Engkau membangun membangun kota-kota, membangun kota-kota. bangunlah kota-kotamu, Bangunlah kota-kotamu di kerajaan sorga, di kerajaan surga. marilah membangun kota-kotamu, Marilah membangun kota-kotamu bersama Bapa Yesus Roh Kudus, bersama Bapa Yesus Roh Kudus. bangunlah kota-kotamu di kerajaan surga, Bangun kota-kotamu di kerajaan surga. bersama Bapa Yesus dan Roh Kudus, Bersama Bapa Yesus dan Roh Kudus. bersama Bapa Yesus dan Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. 1 Petrus 2 ayat 5. 1 Peter 2 verse 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup You also as lively stones untuk pembangunan suatu rumah rohani are built up a spiritual house, bagi suatu imamat kudus, an holy priesthood, untuk mempersembahkan persembahan yang rohani to offer up spiritual sacrifices yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. acceptable to Yahweh by Yeshua the Messiah. Are langling tevriese. Saat Paulus pergi ke satu kota, When Paul went to a city, Alai beire estenuru. dia pasti mengajar di kota tersebut kepada jemaat. he certainly teach in that city to an assembly. Ano perias Iwin to the name. Paulus sedang mencetak ahli-ahli bangunan. Paul was creating and training master builders. Alo moiring in Iwel te granesa. Jadi jangan cuma mau bergerak dengan karunia, kunci yang selanjutnya adalah kamu harus mau diajar. So do not just only want to move by the spiritual gift of the Holy Spirit. The next key is that you should be able to be teach. Aloi perias inirin. Hati yang mau diajar. The heart that are teachable.
Alo yaming and skranil. Hati yang rindu untuk belajar. The heart that longs to learn. Elamai in sigrenal. Jangan pernah berasa puas. Never feel satisfied. Halo moi and sagrenil. Ya ketika orang-orang dengan dimensi kerasulan yang ditempatkan oleh Roh Kudus di satu gereja mengajar, And when the apostle in a certain churches teaches, Haro eleferi asagenel. kamu harus terus mendengar supaya kamu dapat dibangun. you should always listen so that you can be built upon. Foro legli Iberias. Bagaimana Paulus membangun satu pola yang sangat kuat? How can Paul build a very strong foundation as a pattern? Elebailing and Sarah. Paulus bisa berkhotbah dari pagi sampai malam. Paul can talk and preach from the morning till the night time. Dan oleh karena itu pernah terjadi And because of that, it was once happened, suatu kecelakaan. an accident. Ada seorang yang bernamanya siapa? Itikus. Seorang yang bernama Itikus. A person named Itikus, Dia duduk he di was jendela sitting next to a window, mendengarkan Paulus berkhotbah. listening to Paul that was preaching, Karena Paulus berbicara sangat panjang. because Paul was talking long. Datanglah angin sepoi-sepoi, angin malam berhembus. There came to Itikus the night wind that's very softly blew. Dia tertidur. He was fallen asleep. Dia jatuh, He fell down, mati. died. Mengapa hal ini terjadi? Why this happened? Karena Roh Kudus bilang dia menyinggung hati Tuhan. Because Holy Spirit says that Itikus offended God's heart. Dia tidak memperhatikan firman Tuhan yang sedang diberitakan oleh Paulus. He was not paying attention to the word of God was being preached by Paul. Dia jatuh dari lantai 2 ke bawah He was fallen from the second story down to the land, dan dia the ground, mati. and he was found dead. Tapi syukurlah ada Paulus. But thanks to the Lord, there was Paul at that place. Paulus tidur di atas dia, Paul lay on his body, tangannya di kedua tangannya, his hand on his two hands, kaki di antara kedua kakinya, and his two legs on Itikus' two legs. dan Paulus berkata, jangan ribut. And Paul say, shh, do not. Ia tidak mati, He was not dead, tetapi ia hidup. but he lived. Dan Itikus kembali hidup. And Itikus revived life. Tuhan mengingatkan kepada kita semua. God reminded to all of us, Kalau dengar firman Tuhan, if you listen to the words of God, kalau tidak have manusia your rohmu focus. jatuh. Otherwise, your spiritual being can fall down Dan bisa mengakibatkan kematian rohani. and can cause spiritual death. Coba tampilkan lagi ayatnya. Please show the verse again. Seorang bernama Itikus. And there sat a certain young man named Itikus Duduk di jendela. sat in a window. Jadi kalau mau dengar firman Tuhan jangan duduk di jendela. So if you want to listen to the words of God, please do not sit on the window. Kata jendela itu A window means tidak di dalam, not inside, tidak juga di luar. not outside. Setengah di dalam, Half inside, setengah di luar. half outside. Dengan kata lain tidak fokus. In other words, does not focus. Bukan karena lamanya It is not because of the long time. Paulus berbicara, Paul say, walaupun di Alkitab berkata karena Paulus amat lama berbicara. even though in the scripture it was said that Paul was talking for so long, Walaupun sangat lama, kalau orang antusias nggak akan ketiduran. even though quite long or so long, if a person has his enthusiasm, he will not fall asleep. Walaupun 15 menit, kalau dia tidak fokus, dia akan gelisah.
Even though only 15 minutes, if he does not focus, he will be unrest. Dia akan mengantuk. He will fall asleep. Makanya ada gereja yang bikin That's why there's a certain church that's make dari 2 jam From turun 2 1 hours. jam setengah. from 2 hours becoming 1 hour and a Dari, half. dari 1 jam setengah turun 1 jam. From 1 hour and a half decrease to 1 hour. Jadi kalau jemaatnya semakin tidak betah, dia akan turun lagi 45 menit. If the congregation cannot bear it, it will decrease down to 45 minutes. Enggak betah lagi, turun 30 menit. Cannot bear it, they will decrease down to 30 minutes. Dan kalau turun-turun, And if always decreasing, padahal ibadah itu pesta bersama Bapa Yesus Roh Kudus. actually in fact sermon is having a feast with the Father, Jesus and the Holy Spirit. Kalau ada kuasa Roh Kudus, If there is a Holy Spirit authority, orang tidak akan beranjak. people will not move. Amen. Saya pernah berkhotbah di satu gereja, Once I was preaching in a certain church, 3 jam, 3 hours, karena melihat waktu, looking at the watch, at the time, pendetanya wajahnya sudah asam, the priest was having not a pleasant karena sudah expression melewati waktu. because it was passing over the time limit. Setelah selesai, And after it finished, gereja bubar, the congregation, jemaat bilang, Went home? kenapa dihentikan? the congregation was asking why it stopped. Roh Kudus lagi bekerja. The Holy Spirit is working. Saya bilang kita harus taat waktu. I say that we have to obey the time limit. Karena kalau tidak, Otherwise, ada orang yang asam. there are some people Wajahnya menjadi masam. having an unpleasant expression. Aregras and venagro. Ya Paulus membangun satu pola di sini. Elevate et kranos. Paul built up a certain pattern. Oloseming in abremaitem. Pola yang Paulus bangun ini adalah jemaat mendengar firman berjam-jam. The pattern that Paul built is that the congregation listen to hourly preaching. Aloi empries ar en ekreo. Mereka dilatih untuk berdoa juga berjam-jam. They were trained to pray hourly. Makanya engkau dilatih berdoa peperangan 6 jam. That is why you are being trained to have a spiritual warfare for 6 hours. Nanti kita tingkatkan, latihannya lebih meningkat. Haleluya. Aloi or to do grevlea. Ini yang dikatakan pola. It is said pattern. Heveres terening. Kalau mau punya kualitas sama seperti jemaat mula-mula, ya pakai polanya jemaat mula-mula. If you would like to have the same quality as the first assembly, you have to use the pattern of the first assembly. Dulu kami Once we were berdoa jam 8, pray at 8, selesai jam 5 pagi. then we finish at 5 o'clock in the morning, Jadi tidak tidur. so that we do not fall asleep. Kalau ingin memperoleh kemuliaan, If we would like to have the glory, pengorbanannya juga besar. the sacrifice is also big. Amin. Haleluya. Bagaimana Jenderal Dan? Jangan takut, kerja mah tetap kerja. Enggak percaya ada kekuatan dari sorga. Ya. Justru begini, karena kita belum tahu rahasianya. Belum tahu rahasianya. Emang kalau engkau tidak tidur, engkau enggak diberkati. Firman Tuhan bilang, orang tidur. Waktu kita tidur, kita diberkati. Tetapi bagaimana bisa sampai kepada iman seperti itu?
Iya. Saya dulu mengalami menyembah kita pergi pergi doa malam sampai jam 5. Tempatnya jauh. Pulang sampai ke rumah jam 6. Udah habis itu kita harus bekerja. Dan dari kekuatan urapan yang diberikan sama Tuhan, 3 hari 3 malam, nggak rasa capek, nggak rasa lelah, nggak rasa lemes. 3 hari 3 malam. Kok bisa? Ya itu dia. Tanya rahasianya. Rahasia. Yang cobalah pas lagi retret. Coba lihat. Musa 40 hari 40 malam. Saya mah cuma 3 hari 3 malam. Musa 40 hari 40 malam enggak tidur, Oh, kita nggak tahu. enggak makan, enggak minum. Tapi begitu dia turun dari Gunung Sinai, wajahnya seperti matahari. Moses was not eating a food and drink for 40 days and 40 nights, and when he came down from the mountain, his face was having a very bright light as the sun. Amin, haleluya. Amin. Everything turning real. Ya, kunci yang selanjutnya The next key is Al-Everendra. bukan hanya punya hati yang mau belajar, not only having a teachable heart, LAMPU to grace. tapi lihat yang dilakukan ahli bangunan, tiru, lakukan. but look what the master builder has did. Imitate it and do it. Halloj various karenera. Lebih mudah belajar dari satu contoh. It is easier to learn from an example. Haya insazim in anagrin. Nah, kenapa ada generasi Timotius yang sangat diurapi, generasi Stefanus yang luar biasa? Why there is a generation of Timothy and Stephanus which is extremely extraordinary. Aloj Evres Gael enemendre. Karena orang-orang luar biasa ini melihat contoh luar biasa dari generasi sebelumnya. Because this extraordinary people has seen an extraordinary example from the previous example. Aloj Emperias Grand and Jadi membangun kota itu gampang. So to build cities are easy. Aloj Evreling tetanere. Susah kalau tidak ada contoh, tidak ada polanya. Difficult if you don't have any example or pattern. Harologri esavries. Tapi mudah kalau ada contoh dan polanya. But it is easy if you have an example and a pattern. Ayor to degree evlearea. Ini yang Paulus katakan kepada Timotius, ikutilah teladanku seperti aku mengikuti teladan Kristus. This is what Paul has said to Timothy, follow my example as if I have followed Jesus' example. I peraliding I westreserakri. Karena orang membutuhkan contoh yang terlihat untuk melakukan satu pola atau rancang bangunan. Because people need a seen example to build with a design. Hanom opri esagranti. Ahli bangunan yang di surga perlu ahli bangunan yang di bumi. The master builder in heaven need a master builder on the earth. Aloj opjuskes. Para rasul merepresentasikan daripada ahli bangunan yang di surga. The apostle represents the master builders in heaven. Aloj emveria I esagrael. Sehingga generasi Stefanus, Timotius terbentuk karena melihat contoh daripada ahli bangunan yang itu para rasul. That the generation of Timothy and Stephanus was formed because they saw the generation of the apostles. Hene mailing I vele trastra. Jadi selama ada contoh, kamu pasti bisa. So as long as there is example, you can do it. Amen. Haleluya. Haleluya. Prepare a grove. Mari membangun kota-kota. Let's build cities. Katakan yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Arperi sodenggerai. Mau memerintah ya harus membangun kota. If you want to rule, you have to build cities.
Aloy ampring tegrenar. Bangun jemaat. Build the assembly. Orosal dating. Aktifkan karunia-karunia Roh Kudus. Activate the Holy Spirit gifts. Arosal gering terenar. Bergerak dengan hati yang terus mau belajar. Move with a teachable and continuous heart. Aloy feras ini crackling. Memiliki kehidupan yang mau melihat contoh dan melakukan contoh. Have a life that would like to set and see example. Ay paris seming kungkre. Karena kalau hari ini ada sang pembuat piramida, tidak akan susah untuk membuat replika piramida. If today the maker of the pyramids still living, it is not difficult to make another pyramid. Aloy empries raananggrim. Ahli bangunan, di atas segala ahli bangunan ada di sini, harusnya tidak susah menjadi ahli bangunan. The master of master builders are here, so it is not difficult to make the buildings and cities. Aloy all and epreklia. Orang yang bergerak dengan dimensi kerasulan sebagai ahli bangunan yang di bumi sudah ada. The people that move in a apostle dimension on the earth is already here. Aloy MPS kan and etrap. Ya, tinggal melihat pola membangun itu, tiru, lakukan. Just looking at the pattern to build, just imitate and do. Makanya kan saya suka ngasih contoh. Ya. Lakukan ini, bikin begini, nyanyikan. Tang dagarana tung dung du, tang dagarana ninina. Dang dang du du du, tang dang dang din din da. Bahasa roh semakin susah, bangunannya itu semakin rumit. The more difficult of speaking in tongue, then the building in spiritual realm will become more sophisticated. Musik, Music. tafsirkan. Tangdagarana ding ding da diganda to to torora. Mari berjalan bersama dengan Tuhan. Ay pada nana sing sing sa konanda ting tang peng peng ra. Ayo memuji Tuhan, ayo menyembah Tuhan. Lang brang ding lang brang ding lang brang ding dang. Tinggikanlah dan muliakanlah nama Tuhan. Pressing di kiki gandaku. Rep 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 ay andagarana. Bangkitkanlah rohmu dan memuji Tuhan. Bahasa roh itu semakin susah, tingkatannya tuh semakin tinggi. The more difficult of a speaking in tongue, then the higher level of the speaking in tongue. Dan engkau semua sudah saya ajarkan berbagai macam tingkatan bahasa roh, tingkatan mazmur dan tingkatan nyanyian, peperangan, tingkatan bahasa komando. And all of you has been taught the level of speaking in tongue, the level of psalm, level of spiritual warfare songs, Dan tingkatan-tingkatan level membangun. and the levels to build the spiritual realm. Arasilgi aiman agrom. Biarlah kerajaan Allah semakin besar di bumi. Let the kingdom of heaven expand on the earth. Haleluya. Haleluya. Engkaulah agen-agen untuk memperbesar kerajaan surga di bumi. Haleluya. Amin. You are the agents of heavenly kingdom on the earth. Travel semagait. Ayo bangkit arsitek-arsitek kerajaan. Let us rise, the architect of the heavenly kingdom. Elemai intigrah. Ini waktunya engkau membangun kota-kota Tuhan Allahmu. This is the time for you to build the cities of your God. Haloyere skra negeri. Supaya Tuhan Allahmu dapat memerintah. So that your God will rule. Orang mailing kongres. Supaya di bumi jadi seperti di surga. Let on earth be as in heaven. Aloy empri eskre. Supaya saat pemerintahan 1000 tahun kamu sudah terbiasa dengan namanya memerintah. So when the 1,000-year kingdom, you are already accustomed to reign. Alay empri vise enogroa. Supaya rohmu siap. So that your spirit will be ready. Fifai and cry. Dan jangan lupa ada 2 dasar yang harus selalu diingat.
Do not forget there are two foundations you should always remember. Halai empersa, Yang pertama adalah roh. The first one is the spirit. IP the true, Yang kedua adalah hidup dalam kebenaran. And the second one is to live in the righteousness. para lagring si veneng. Jangan pernah lupakan hal ini sebagai pondasi dasar. Do not forget these two things as the basic foundation. Aloy embing tetanera. Biarlah arsitek-arsitek kerajaan yang luar biasa akan menciptakan kota-kota yang luar biasa. Let the kingdom architects create the extraordinary cities. Aloy speregri kai verea. Bangunlah kota-kota yang luar biasa. Build the extraordinary cities. Ala impies anwaro. Supaya kamu bukan hanya menjadi negara berkembang, kamu jadi negara maju. So you will not only become a growing countries, but you will become an advanced country. Ele ai insigranos. Kalau banyak kota-kota rohani yang maju dibangun daripada orang-orang percaya di negeri ini. When there are many spiritual cities are being built from the believers in this country, Aloy emvera de granian. Maka negeri yang sudah merdeka ini tidak akan hanya terus menjadi negara berkembang, tapi jadi negara maju. Amin. Haleluya. Amin. that this independent country will not only become a growing country, but will become an advanced country. Helepas in room. Ingat, membangun setelah merdeka lebih mudah dibanding membangun waktu masa penjajahan. Remember, building the nation while already independent is easier than building the nation while still in colonization. Alay ibri askarding. Jadi kalau engkau mau membangun dengan efektif, kau harus merdeka dari semua beban dan dosa. So if you'd like to be effective, you should be free from all those sins of your life. Ele binding on Sorian. Karena setelah bangsa ini merdeka, bangsa ini harus dibangun. And after this nation being set free to freedom, this nation should be built. Aloy tra in apararita. Begitu juga dengan hidupmu. Setelah engkau dimerdekakan Roh Kudus, engkau harus dibangun. As if your life after being set free from the Holy Spirit, you should also be built. Ay abraling comparing. Mari membangun bersama-sama dengan Roh Kudus. Let us build all together with Holy Spirit. Horos torturi. Pakai kemerdekaan yang sudah engkau terima untuk membangun. Use your independence to build. Ara il semnam. Bersama-sama dengan Roh Kudus. All together with Holy Spirit. Saudaraku yang terkasih, bangunlah dirimu di atas dasar imanmu yang suci. Saudaraku yang terkasih, bangunlah dirimu di atas dasar imanmu yang suci. Berdoa dalam kuasa Roh Kudus, berjaga-jaga dalam doamu, bersukacita dalam segala hal, patahkan setiap belenggu dosa, sempurnalah dalam kasih Tuhan. Saudaraku yang terkasih, Saudaraku yang terkasih, bangunlah dirimu, bangunlah dirimu di atas dasar imanmu yang suci. Saudaraku, Saudaraku yang terkasih, bangunlah dirimu bangunlah di dirimu atas dasar imanmu yang suci. imanmu yang suci. Berdoa dalam kuasa Roh Kudus, berdoa dalam kuasa Roh Kudus, berjaga-jaga Berjaga-jaga dalam doamu, bersukacita dalam segala hal, patahkan setiap belenggu dosa, sempurnalah sempurnalah
dalam kasih Tuhan. Saudaraku yang terkasih, Saudaraku yang terkasih, bangunlah dirimu bangunlah dirimu di atas dasar di imanmu yang atas suci. dasar imanmu yang suci. Saudaraku yang terkasih, Saudaraku yang terkasih, bangunlah dirimu di atas dasar imanmu yang suci. berdoa dalam kuasa Roh Kudus, Berdoa dalam kuasa Roh Kudus, berjaga-jaga dalam doamu, bersukacita dalam segala hal, patahkan setiap belenggu dosa, sempurnalah dalam kasih Tuhan. Bersukacita dalam kudus, doamu, bersukacita dalam segala hal, patahkan setiap belenggu dosa, sempurnalah dalam kasih Tuhan.